अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाक की तजवीद और ग्रामर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कुछ उसकी मज़ीद कवायद थे जो हम इंशाअल्लाह कुरान पाक पढ़ते हुए साथ साथ उसको हम कवर करते रहेंगे। और सबसे पहले हम सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा को कवर करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक सूरत को हम कवर करेंगे। अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहेगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस काबिल हमें रखे कि हम कुरान को सीखें और सिखाएं। मकसद को समझिए कि अल्लाह ताला ने हमसे बातें की हैं। इस कुरान का जो सब्जेक्ट है वो हम खुद ही हैं। अल्लाह ताला ने हमसे मुखातिब होकर बात की, तो प्लीज़ इसको समझिए। और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं। आप 40, 50, 60 साल के भी हो गए और अब अगर आपने कुरान को नहीं समझा तो इसका मतलब है आपने इस दुनिया में आके कुछ नहीं किया। तो प्लीज़ अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, एक 10-15 मिनट, आधा घंटा रोज़ की आप एक आयत को अच्छी तरीके से समझ आएंगे तो इसका मतलब है आप को किसी हद तक आपने हक अदा करना शुरू कर दिया कुरान को समझने का। मेरे साथ कहिएगा, आज हम ताउज़ व तस्मिया को ही अच्छे तरीके से समझेंगे। लास्ट में मैंने आपको नमाज में ताउज़ और तस्मिया हमने पढ़ा था, मगर हमने ग्रामर नहीं की थी। आज ग्रामर के लिए मैंने इसको साथ ऐड किया है क्योंकि ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर को जब आप समझ जाएंगे आपको खुद ही उसका तर्जमा कुरान पाक का करना आ जाएगा। तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको पहले हम हिज्जों के साथ पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर आ, आइन वाव पेश यऊ, अऊ, दाल पेश दू, अऊज़ु, बालाम ज़ेर बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिल्ला, हाज़िर ही, बिल्लाही, मीम ज़ेर मी, नून शीन ज़बर नश, शीन या ज़बर शै, मिनश शै, तो खड़ा ज़बर तो, मिनश शै तो, नून रा ज़ेर निर, रा ज़बर रा, निर रा, जीम या ज़ेर जी, निर रा जी, मीम ज़ेर मी, निर्रजीमी, वक्फ में निर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसको तजवीदी असूलों से देखते हैं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा क्या है? हुरूफ़ हलकी का हर्फ है। ये हलक के निचले हिस्से से अदा होता है। हमज़ा ज़बर आ। अच्छा, आगे हैं आइन। आइन जो है वो हरूफ हल्की के दरमियान से अदा होता है, दरमियानी हलक से इसको अदा करते हैं। तो हलक के अंदर से आइन को कैसे निकालना है? आइन, आइन। जब हम आइन को अदा करते हैं तो देखिए कि हमज़ा जो पहले था, हमज़ा ज़बर आ, और आइन में फ़र्क आना चाहिए। ये बिल्कुल एक जैसे हमज़ा की तरह हमने आइन को अदा नहीं करना, बल्कि जब आइन को अदा करेंगे तो उसमें एक आपको चेंज महसूस हो। आऊज़ु। आगे है वाव। वाव के ऊपर जज़म है, यानी कि जज़म वाली वाव है और उसके पीछे पेश होने की वजह से हमें पता चला कि ये मद असली है। हम पढ़ेंगे आइन पेश ऊ, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। आगे है ज़ाल पे ज़ू, आऊज़ु, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। बाकी नीचे ज़ेर है और उसके बाद है लफ्ज़ अल्लाह। तो जब लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ पे ज़ेर होगी तो हम लफ्ज़ अल्लाह को नरमी से अदा करेंगे। बिस्मिल्लाह, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हा को वैसे ही अदा करेंगे जैसे हमने हमज़ा को किया था, यानी कि हलक के निचले हिस्से से ये वाला ह अदा होता है। बिस्मिल्लाही, मीम ज़ेर मी, नून शीन ज़बर नश। अच्छा, नून जो है, नून तो आपको अंदाज़ा है क्या कैसे अदा करते हैं। ज़ुबान जो है वो ऊपर वाले जो रिंग है, दांतों की जो जड़ें हैं, वहाँ पे जो रिंग बना होता है उसके साथ जब टच करते हैं तो नून की आवाज़ निकलती है। और आगे शीन है, शीन हरूफ शजरिया में से है और जब हम निकालते हैं आवाज़ पूरे मुंह में फैलती है। मुंह भर के हम पढ़ते हैं शीन, मिनश शै। शीन के बाद या है और या से पीछे वाले हर्फ पे ज़बर है, इसका मतलब है ये यालीन का कायदा है और हमने इसको खींच के नहीं पढ़ना, मारूफ तरीके से अदा करना है। मिनश शै, तो खड़ा ज़बर तो, मिनश शै तो, जो
तो है वो क्या है, ह्रुफ मुस्तालिया में से है, इसको हर हाल में हम पुर पढ़ेंगे। ए और इसके ऊपर खड़ा ज़बर है, इसका मतलब है एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। मिनश्शैतो, नून राज़े निर रा ज़बर रा, निर रा, रा के ऊपर ज़बर है, इसका मतलब है कि रा को हमने पुर पढ़ना है। आगे है जीम, जीम क्या है, हरूफ शजरिया में से ही है और इसी तरीके से जैसे हमने शीन पढ़ा था वैसे मुंह भर के आवाज़ निकलेगी, आवाज़ मुंह में फैलेगी। जीम। आगे है या साकिन से पीछे ज़ेर है, इसका मतलब है हमने एक अलिफ के बराबर खींच के इसको भी पढ़ना है, मद्द असली है। मिनश्शैतानिर्रजीम, मीम ज़ेर मी, मिनश्शैतानिर्रजीमी। मीम के नीचे ज़ेर है मगर आगे इसको हम वक्फ करेंगे तो क्या करेंगे, जज़म दे देंगे, तो फिर पढ़ेंगे मिनश्शैतानिर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी, ये थी इसकी तजवीद। अब इस ग्रामेटिक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखें आऊज़, ये क्या है, इसके सबसे पहले रूट वर्ड्स देखें। आइन वाव जाल, आइन वाव जाल में आप देखें कि जो वाव है दरमियान में वो है हरूफ इल्लत। वाव अलिफ वाव या जो है ये हरूफ इल्लत कहलाते हैं, यानी कि बीमार हर्फ कहलाते हैं। तो इनको हमें चेंज करना होता है। जो ये आइन वाव जाल है, ये कुरान पाक में इस रूट वर्ड के साथ 17 बार कुरान पाक में अल्फाज आए हैं और बाब नसरा के साथ अगर इसको देखें तो बनता है आइन, आइन ज़बर आ, वाव ज़बर वा, जाल ज़बर जा, आवाज़ा। अच्छा, अब आवाज़ा को हम चेंज करने हैं, हमने वाव को ख़त्म करना है, इसमें हुर्फ़ इल्लत को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके भी अजबब का कायदा इसका यूज़ हो रहा है। तो क्या करेंगे, जो इसके अंदर ये जो वाव है, वाव के ऊपर जो ज़बर है उसको हम इससे जो पिछले वाला हर्फ है आइन, आइन के ऊपर इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, हमने ये देखना है कि अगर वाव के ऊपर जो हर्फ़े इल्लत था उसके ऊपर ज़बर है तो पिछले कलिमे पे भी क्या ज़बर है, पिछले हर्फ पे भी, और इसके ऊपर अगर ज़बर है तो हम क्या करेंगे, ये जो वाव के ऊपर ज़बर था उसको हम उस तरफ मुंतकिल कर देंगे आइन के ऊपर और हम वाव की जगह अलिफ लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया, आज़ा। जब हमने वाव का ख़त्म करके अलिफ लगाया तो क्या बन गया, आज़ा। ये था माजी। अब अगर हम मुज़ारा में देखें, मुज़ारा में क्या होगा, इसके क्या चेंज आएगा कि जो हरूफ इल्लत है उसको देखें कि अगर वो मुतहर्रिक है यानी कि उसके ऊपर आपको ज़बर नज़र आ रही है या पेश नज़र आ रही है, मुतहर्रिक है, तो इसके जो पीछे वाला हर्फ है वो जज़म वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए आइन के ऊपर जज़म है, तो हम क्या करेंगे, जो वाव के ऊपर हरकत थी उसको हमने पीछे वाले पे हर्फ में मुंतकिल कर दिया। हरूफ इल्लत अपनी हरकत से जो पहले, अपने से जो पहले वह हरकत वाला हर्फ है ना, उसमें उसको मुंतकिल कर देगा, यानी कि पेश जो है वो पीछे चली गई और वाव जो है वाव साकिन हो जाएगा। ठीक है, और ये तो था इन दोनों को जो हमने कायदा जो है, जो हमने इसको चेंजिंग करनी थी वो हमने चेंजिंग की। तो अब हम देखते हैं कि फ़िल मुज़ारा में ये कहाँ पे एडजस्ट होता है। फ़िल मुज़ारा में हमने 4 चीज़ों को देखना होता है कि या या ता अलिफ वाव, अलिफ या ता अलिफ और नून में ये कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तो ये है आ पे, आऊज़ु पे। तो आइन जो है यानी कि इसका मतलब है ये वाहिद मुतकल्लम का सीगा है। जब हम फ़िल मुज़ारा की गर्दान देखते हैं तो ये कहाँ पे एडजस्ट होता है, ये पता लगता है कि ये वाहिद मुतकल्लिम है। और वाहिद मुतकल्लिम से मुरादी है कि मैं, बात हो रही है मेरी, मैं। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आऊज़ु मैं, और आऊज़ु का मतलब क्या है, पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ लग गई होगी। उसके बाद है बिल्लाही। बा क्या है, हर्फ जर, हर्फ जार जो हैं उनमें से एक हर्फ है बा, बाज़ेर बी, इसका मतलब है साथ या विद के लिए आता है। आगे है लफ्ज़ अल्लाह, और अल्लाह के लफ्ज़ के देखिए आप गौर कीजिए कि वो भी मजरूर है। जब पहला हर्फ जो होता है जैसे बाज़िर बी आ गया, रुफ़े जारा आ गया, तो उसके जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो भी मजरूर होगा। ये इसका एक असूल है। ओके, तो लफ्ज़ अल्लाह देखिए कि उसके नीचे ज़ेर है इस और वो मजरूर है। अच्छा, दूसरी इसमें क्या बात है, ये मुरक्कब जारी है। मुरक्कब जारी कैसे है कि सबसे पहले तो बाज़िर बी आगे, इसका मतलब है कि हुरूफ़ जारा है। आगे देखिए कि लफ्ज़ अल्लाह जो है
وہ اس میں علم ہے، یعنی کہ اس میں معرفہ میں سے ہے، تو خاص نام ہے لفظ اللہ۔ تو اس وجہ سے جب یہ دونوں آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی کہ حروف جارہ اور اس میں معرفہ کا اسم، جب یہ دونوں آپس میں اٹیچ ہوں گے تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ مرکب جاری کہلائے گا۔ پھر میم نون زیر بن، یہ کیا ہے؟ یہ حروف جارہ ہے، اس کا مطلب ہے سے، شیطان۔ یہ اسم ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے شین یا تو، اور یہ باب ضاربہ سے ہے۔ یہ کس سے ہے؟ باب ضاربہ، اور یہ بھی مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ آ گیا، اور حرف جارہ کیا ہے؟ من۔ دوسری بات، یہ موصوف ہے۔ موصوف سے مراد یہ ہے کہ یہ موصوف ہے، اس کے آگے جو حرف آئے گا وہ یقیناً صفت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک موصوف ہے، الشیطان موصوف ہے، اور جو الرجیم ہے وہ اس کی صفت ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں مل کے کیا بنے؟ یہ مرکب توصیفی بنے۔ اور دیکھیں کہ ان میں کون سی بات مشترک ہے؟ ایک تو یہ دونوں حرف جو ہیں، یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ دونوں واحد ہیں، اور یہ دونوں ہی مذکر ہیں، اور ان دونوں کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اعراب ہے، وہ بھی ایک جیسے ہیں۔ اور یہ زیر کیوں آئی؟ کیونکہ اس سے پیچھے حرف جارہ ہے۔ اور اس کا مطلب شیطان کا کیا مطلب ہے؟ غصے سے جل جانے والا، اور الرجیم کا مطلب ہے مسلسل دھتکارا ہوا۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، مردود، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ جی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پاک کو ہم پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ صحیح روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے سیفٹی ٹپس ہیں ہمارے لیے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ انسان کو اچھا نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن کو پڑھے اور اس کو سیکھے اور اس کو سمجھنے کی نیت کرے۔ اس لیے ہمیں جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اچھا، تعویذ کیا ہے؟ اس کی میننگ ہے حفاظت کی۔ لوگ جب جو بھی تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ اس چیز کی حفاظت میں آ گئے ہوں۔ اور جو ہمارا تعویذ ہے وہ پاک اللہ کا نام ہے، اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مسلمان اللہ کا نام لے کے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے پناہ مانگنا۔ جیسے سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، اسے معوذتین کہتے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ آگے ہے با، با کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ، اور کس کا؟ اللہ کی۔ لفظ اللہ جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت وسعت رکھتا ہے، اس کے جو میننگ ہے وہ کچھ الفاظوں کے ساتھ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے اس نام میں ڈبکی لیتا ہے اس سمندر میں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے وہ انسان چور ہو جاتا ہے۔ اور ہر بار جب ہم لفظ اللہ کو سمجھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی نئی ہستی سے ہی ملاقات کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں ہم آگے لفظ ہے شیطان، اس کے جو روٹ ورڈ ہیں وہ کیا ہے؟ شین پانون، اور اس کے میننگ دیکھیں مختلف کس طرح کے ہیں۔ مثلاً اس کا مطلب طوفان بھی ہے، اور شتن کے معنی جو ہے وہ دور ہونا ہے، شیطون کے معنی ہے گہرے کنویں کے، اور اس کے علاوہ اس کے معنی ہے ہلاک ہو جانے کے، غصے سے جل جانے کے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک جن تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ کیا ہے؟ سرکش چیز کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم کو وہ جہنم کے گہرے کنویں میں گرا دے۔ اور ایک اور پوائنٹ کی بات کہ ہم اکثر بچوں کو، شرارتی بچوں کے لیے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں شیطان۔ ایک تو لفظ شرارتی بھی نہیں استعمال کریں اور شیطان بھی نہ کریں، کیونکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانے والا۔ تو اس بات سے ذرا اس نام کو اس طرح بلانے پر اپنے بچوں کے لیے احتیاط کیا کریں۔ آگے ہے رجیم، را جیم میم، اس کا مطلب ہے پتھر مارنا، سنسار کرنا۔ ٹھیک ہے، اور شیطان جو ہے انسان کو وسوسوں کے پتھر مارتا ہے۔ شیطان کو رجیم جو کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خیر اور رحمت الہی سے دھتکارا ہوا، مسلسل دھتکارا ہوا۔ اچھا، اور قرآن پاک میں آپ نے بار بار یہ بھی پڑھا ہوگا ادو مبین،
اکثر آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کیا ہے؟ ہمارا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن جو ہوتا ہے، اس کا انسان کو کتنا خوف ہوتا ہے۔ تو ہمارا انسانوں کے لیے جو سب سے بڑا دشمن ہے ابدی اور ازلی، وہ ہے شیطان۔ اور ابدی کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والا، بلکہ دشمن ہمیشہ رہنے والا، قیامت تک جو ہمارا دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اور ازلی کا مطلب ہے شروع سے، یعنی کہ جب انسان کا وجود بنا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، تو شیطان نے انسان سے دشمنی اسی دور سے شروع کر لی تھی اور کرتا چلا گیا، اور قیامت تک وہ انسان کا دشمن ہی رہے گا۔ اور یہ دوست بن کر انسان سے دشمنی کرتا ہے، یعنی کہ انسان کو بہکاتا ہے اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ انسان تب تک وسوسوں میں ڈل چکا ہوتا ہے، اور وہ جس طرح اس نے انسان کو سیدھے راستے سے اس نے بھٹکانا ہوتا ہے وہ بھٹکا چکا ہوتا ہے، وہ پھر خود پتھر مار کے وسوسوں کا خود وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے اعوذ باللہ کا ورد کرنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر الہی ہے، کثرت سے ذکر الہی کریں، کیونکہ جب ہم لوگ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا نام پکارتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت، اس طرح جو بھی ہم مختلف اذکار کرتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ڈر کے دل کے ایک کونے میں چھپ جاتا ہے، جیسے مچھر، یعنی کہ مچھر کی صورت میں آ کے ایک جگہ پہ چھپ جاتا ہے ڈر کے۔ اور جیسے ہی ہم کلام اللہ کو چھوڑتے ہیں تو وہ اتنا ہی پھر طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے واپس۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا بے انتہا ضروری ہے، اور کثرت سے اعوذ باللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سمجھا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔